सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आज आम देखा सीएचएससी +2 सेकेंड ईयर पिलांपाई जोटा हूँ सेभेन सप्तम अध्याय जोटा हूँ पॉलिटिकल साइंस रो। ठीक अच्छे तो आम आज देखा भारतीय विदेशी नीति अर्थात आंतर्जातिक राजनीतिर केतटा प्रसंग जहाँ भर हूँ भारत में रोकवा लोक मानी अर्थात भारतीय माने विदेशी मानी कौन कौन सब नीति मान आनी तो इस संपर्क में डिटेल देखा। तो पूर्व भिडियोटी को जब लाइक करना निश्चय भाव लाइक करूँ और आपण सांग सहित निश्चय भाव सेयार करूँ। चैनल को जब फास्ट टाइम अच्छे निहत सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा चैनल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। एवं जब आपको चैप्टर नोट्स दरकार ताले टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन जातु। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको वीडियो तल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। जब कौन असुविधा अच्छे ताले मो सहित कांटेक्ट करेंगे चाहते मो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल अच्छे। तो चलते आरंभ करवा। तो देखो से कहे जे यही राष्ट्र बा सही राष्ट्र को इंग्लैंडर चिरंतन बंधु बा चिरस्थायी शत्रु चिन्हट करवा एवं संकीर्ण चिंताधारा आंबर कहीं चिरंतन मित्र राष्ट्र नहांती बा आरंभ कहीं चिरस्थायी शत्रु राष्ट्र नहांती। केवल आमर देशर हित साधन हो चिरंतन शाश्वत एवं ताकू अनुसंधान करवा हूँ आमर कर्तव्य। देखो आमर कहीं भी शत्रु नुहति कि आमर कहीं भी भल मित्र नुहति समस्ते होती आम जीवन में जड़े जड़े साथी। अर्थात साथी कहले आप पत्नी को बुझेबेनी साथी कहले आपण सहित जो मैंने चलती तो कहीं भी आमपाई शत्रु नुहति कि कहीं भी आमपाई मृत्यु नुहति जोटा कि इंग्लैंड कहला जितेबाला भारतर विभाजन घटीला। देखो भारत में विदेशी नीति कौन ना जाति राष्ट्र और आंतर्जातिकवाद वर्तमान जुग एमती भाव में है जे यह समय कौन से एक राष्ट्र चाहिए अलग रहीपर ना। प्रत्येक राष्ट्र निज जातिर हित रक्षा करने अन्य राष्ट्र मान सहित अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापन करने निहाती आवश्यक। देखो प्रत्येक राष्ट्र केबे भी एकाकी भाव चली पारबनी। आपण जब एग्जांपल भारत को देखिए ताले भारत कौन है केबे भी एकाकी चली पारुनी। तार मुख्य असुविधा कौन हो देखो भारत विभिन्न देश मानक विभिन्न जिनस इंपोर्ट करुँच भारत को एवं भारत में जहाँ सब आमदानी हो सब अन्य देश को एक्सपोर्ट करुँची अर्थात रप्तानी करुँची। ठीक अच्छे तो जदि भी से एकाकी भाव चलिया चेष्टा कर असंभव हो तो तापर जब आप देखिए सरल भाषा कहूँ गले वैदेशिक नीति कहले से ही नीति समूह को बुझाए जहाँ आधार कर जातीय हितर सुरक्षा और समृद्धि पर अन्य राष्ट्र और आंतर्जातिक अनुष्ठान गुड़िक सहित संपर्क स्थापन कर। तो सिंपली जब आप वैदेशिक नीति को कहे ताले जदि आपण सुविधापी विदेशी राष्ट्र मान सहित आप किसी संपर्क स्थापन कर वैदेशिक नीति बोली ये कहुई। हार्टमैन के मत वैदेशिक नीति हूँ स्फीत जातीय स्वार्थ और सुचिंतित एक विश्व प्रवृत्तिर विवृत्ति। अर्थात रत्ना स्वामी कहते वर्तमान वैदेशिक नीति माने सही नीति और प्रथार समाहार जहाँ गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र संपर्क को नियंत्रण करते। अर्थात गोटे राष्ट्र यदि अन्य राष्ट्र मान सहित तार संपर्क को सुदृढ़ कर लगी अर्थात तार संपर्क को आहरी उत्तम करने लगी तो यहाँ हूँ वैदेशिक नीतिर गोटे गोटे आमर धारा बोली आपने कहींपारती गोटे गोटे नियमावली बोली आपने कहींपारती। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र एक वैदेशिक नीति रही सेहीपरि भारत में एक वैदेशिक नीति रही। पृथ्वीर अन्य देश मान तुलन में भारत में विदेशी नीतिर एक स्वतंत्र रही। स्वाधीनता हासिल पर भारत विश्व स्तर में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने सह एक स्वाधीन वैदेशिक नीति प्रणयन कर कौन गोष्ठी अंतर्भुक्त हुए ना। यही गोष्ठी निरपेक्षता ही आम वैशिष्ट्य। भौगोलिक दृष्टिकोण यह विशाल भूखंडर समुद्र सीमा हो 3500 माइल एवं स्थल सीमा हो 8200 माइल। तो भारत जब स्वाधीन होठार आज पर्यंत भारत तार वैदेशिक नीति को बहुत ही सठिक भाव में आमर परिचालना कर भारत केवे भी वैदेशिक नीति परिचालना कर हेरफेर करनी। भारतर पड़ोसी राष्ट्र मैंने किए ना पाकिस्तान बांग्लादेश चीन नेपाल अफगानिस्तान एवं म्यांमार। तो आपण मैंने मन रखि था ये होती भारतर पड़ोसी राष्ट्र। आपण को बेले बेले एग्जाम पचारि दे थाए जे भारतर पड़ोसी राष्ट्र कौ मैंने तो आपण मैंने लिखे दुई थर युद्ध एवं चीन सह थे युद्ध रु आम अनेक सुरक्षा विषयक अनुभूति उपलब्ध करने को पाइछु। केवल सुरक्षा दृष्टि नहीं भारतर भौगोलिक अवस्थिति यह सहित पड़ोसी राजनैतिक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्क रक्षा दिगरे सहायक होता।
ଭାରତର ବିଦେଶୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱନୀତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିଛୁ। ତ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସେଇଟା ସେତେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ହିତ ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁକିଛି। ଏହାକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୌଣସି ବି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଦେଶର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ବିଦେଶୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ନୀତିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇ ଆସୁଛି। ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଯଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହିଁ ଆମ ବିଦେଶୀ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପାଲଟିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ବିଲୋପ ପରେ ଚାଲିଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ବେସିସ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଆସୁଛି ଯଥା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସଂସ୍କୃତି ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏହା ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ କେବେ ବି ହେଳା କରେନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ତା'ର କିଛିଟା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇତିହାସ ପ୍ରଥା ଓ ସଂସ୍କୃତି ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ତା'ର ପରମ୍ପରା ଇଚ୍ଛା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା ନିକଟ ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ଗମ କରିହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ତା'ର ଅତୀତରେ କେମିତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଚୀନ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେଉ ଏତେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଭାରତରୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁ ସହବନ୍ଧୁତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବେଦ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦେଶିକ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମରୁ ଆହରଣ କରାଯାଇଥିଲେ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ବିବେକାନନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି ଆମର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାରତର ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଉପନିବେଶବାଦର ବିରୋଧ ଆମର ମୂଳ ଐତିହାସିକ ଧାରଣା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶାନ୍ତିବାଦ ଓ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନରେ ଆମର ପସନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆଦର୍ଶରେ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଆ କହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଁ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାହାଣ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଭାରତ କେବେ ବି ଚାହେଁନି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଭାରତ କେବେ ବି ଆଗତୁରିଆ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏମିତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସେଥିରୁ ଓହରି ମଧ୍ୟ ପାରେନି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏମିତି ଭାବରେ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବେ ନା କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଭାରତରୁ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ପିଓକେ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ଼ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଲଗା କରି ତା ଦେଶରେ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଚୀନ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଚୀନର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକଟକ୍ ବଗେରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଏମିତି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଭାରତ ସିଚୁଏଟେଡ଼ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଦେଶମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ
आमर दिन को दिन कौन कर भारत तार अर्थनैतिक और सामरिक शक्ति को इम्प्रूव करने लगी कि तथापि यह इम्प्रूव करने बहुत टाइम लगे अलग डेभलप्ड कंट्री मान तुलन में। तापर हूँ आभ्यंतरीण आंतर्जातिक परिस्थिति अर्थात भारतर आभ्यंतरीण परिस्थिति अनेक समय ठीक ठीक रोनी। जॉर्ज केनाल मत वैदेशिक नीति अन्य समस्त विषय वस्तु भली घर आरंभ होता है अर्थात भारत में आभ्यंतरीण बद लगी रोचे। भारत में जो विभिन्न राजनैतिक दल मैंने अच्छा परस्पर सहित सठिक भाव में बंडिंग होनी और परस्पर सहित सब बेले युद्ध करने मुड्रे अच्छा। तो यही सब विभिन्न कारण जो भारतर अर्थनैतिक और भारतर वैदेशिक राष्ट्र मान सहित संपर्क दिन को दिन फिका पड़े लगी। जब आप देखिए व्यक्तित्व और राजनीति और भारत में मेनली व्यक्ति मान केन्द्र कर राजनीति होता है अर्थात कौन गोष्ठी को किंबा कौन अनुष्ठान को केन्द्र कर राजनीति को परिचालना कर जाए न था। तो ये अनेक समय आमर आंदोलन होबार समय देखा जाए। भारत में नेतृत्व नहीं किए वर्तमान नरेंद्र मोदी। तो जहाँ भी कार्य हो नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन कार्य हो। तो ये अनेक भाव में असुविधा देखा जापर जब हम देखिए राष्ट्र वैदेशिक नीति सेहीपरि हुए जेपरी तार शासक गोष्ठीर सामयिक घर वैदेशिक समस्या प्रति दृष्टिभंगी परिचय प्रदान करते। मुझे जोटा कहती ये सहीटा ही लिखा जाए भारतर शासन परिचालना पद्धति सेमती भाव में हो जमती कि भारतर वैदेशिक व्यापार मंत्री एवं भारत जो मैंने अच्छा मुख्य पुरोधा से मैंने करने को चेष्टा करेंगे। तो ये भारतीय वैदेशिक नीतिर मूल तत्व। तो आम परवर्ती क्लास देखिए भारत में वैदेशिक नीतिर मौलिक तत्व आमर कौन रही है क्या द्वारा एवं कौथि भारत वैदेशिक शक्ति मान तुलन में एत निम्न रही। तो आशा करुँच भिडियो भल लगी भिडियो पसंद आसते निश्चय भाव लाइक करेंगे सांग सेयार करेंगे चैनल को फर्स्ट टाइम थे निहत सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।